رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم एक आवाज में إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم
غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم
लेकिन दो हमजा हैं, ठीक है, दोनों को वाज़े करें। अअंज़रतहुम, 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 ज़र, अअंज़रतहुम, अअंज़रतहुम, अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम, 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 तुंज़िर, तुंज़िरहुम, तुंज़िरहुम, ला युमिनून, अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून, ला युमिनून, ख़तमल्लाहु, 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 ता को यहाँ पे मोटा नहीं करेंगे, ठीक है, ख त, ठीक है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, क़ुलूबिहिम है, अक्सर लोग क़लूबिहिम पढ़ते हैं, तो इसको ध्यान से, क़ुलूबिहिम, अला क़ुलूबिहिम, व अला समइहिम, 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 ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम, व अला अबसारिहिम ग़िशावह, अबसारिहिम, अबसारी, अबसारिहिम, व अला अबसारिहिम ग़िशावह, 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 किस्सा पढ़ेंगे हा को वाज़े करके, ग़िशावह, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, वलहुम, वलहुम, वलहुम नहीं, वलहुम, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।